Dasal tayo. Ah. Pray muna before meal. Let us know, Lord, that you forgot we are part of the gift of the party. Sometimes our Lord. Amen. Okay, ito po yung aming handa. Niluto ni Papa. Patatim. Patatim. Hot rice with pakwan. Patatim. Plate ni Ate Ambi from the United Backpack. Kingdom. United Kingdom picnic bag. Bumili ako na, ako nahugas ako nito. Nagkaroon sa lamig. Okay lang yan, ma. Yung toyo sa kanya-kanyang plato na lang. Bakit may tuyo pa? Toyo. Gusto niya may toyo eh. Yay! Ay, wala lang eh, di wag na. Ano na yan eh? May, pang ano ba, pang sandok, di ba nagdala ka? Sarap niya. Tapa. Yun oh. Wow! Sarap! Patatim. Patatim! Yum, yum! Ito din. Ito, di pa naman itong... Di pa nalawahin. Pwede pa.